Okey, untuk kali ini saya akan kongsikan bagaimana cara untuk menyelesaikan soalan simultaneous equation. Okey, kena ingat simultaneous equation ni biasanya akan melibatkan dua persamaan. Dia akan bagi dua persamaan and it involves one linear equation and one non-linear equation. Okey, kenapa nak kena buat simultaneous equation? Okey, sebab kita sedang mencari dua value of unknown which is x and y. So that is why kita gunakan persamaan serentak, simultaneous equation. Okay, so now we look at the example. Solve the following simultaneous equation by using elimination, substitution or graphical representation method. But for this time, saya akan kongsikan method on how to use substitution sajalah. Because normally kita akan pakai substitution untuk selesaikan simultaneous. Ingat, simultaneous is easily to solve by using substitution. Okay. Okay, so dekat sini kena ingat, dalam Maths ada beberapa ada rukun. Okay, ada langkah kerja yang perlu dipatuhi untuk pastikan jawapan yang kita dapat tu adalah betul. So untuk soalan ni, saya dah senaraikan dalam kotak hijau ni. Ada 3 je step sebenarnya yang penting yang perlu ditunjukkan. And the very first and the very last step ni adalah menunjukkan jawapan dan labelkan. So jom kita lihat soalan. So we are given two equations which is y is equal to 3 minus x and 1 over x minus 1 over y is equal to 2. So the most important step, kena label equation yang kita dapat. So kat sini ada dua equation kan. So cuba identify yang mana linear, yang mana non-linear. Then the first equation is linear equation. Dan samaan kedua ni 1 over x minus 1 over y is equal to 2 ni adalah non-linear equation. So first step, labelkan dulu. Yang ni sebagai persamaan pertama. And yang kedua ni adalah persamaan kedua. Ingat step ni tak ada markah, tapi kena buat supaya ia akan membimbing kita ke jalan yang benar. Step yang paling utama. Step pertama. Dah ready? So jom kita pergi kepada first step. Step pertama adalah take the linear equation to form the new equation. So maksudnya sekarang ni, ambil equation yang linear. From here kita dapat tahu yang the first equation adalah linear. Jadikan equation baru. So dekat sini, take the first equation to form the new equation. So kita ambil equation pertama kita, y is equal to 3 minus x. Biasanya untuk step pertama ni kita kena adjust supaya dia jadi dalam bentuk sebutan y atau sebutan x. But syukurnya untuk contoh ini, kita punya first equation tu memang dah dalam sebutan linear. Dah dalam sebutan y lah. So y sama dengan 3 tolak x. So terus jadikan persamaan ini sebagai persamaan ketiga. Labelkan juga. We go into second step. Step kedua pula. Step kedua, substitute equation 3 into equation 2. So sekejap lagi kita akan masukkan this equation ke dalam equation 2. Tapi sebelum masukkan, cuba ambil sekejap the original equation for the second. 1 minus x over 1 minus y is equal to 2. Cuba tengok bentuk fraction kan. Yang minus 1 over y ni pun kita tengok dah pening. Cuba bayangkan sekejap lagi, y ni will be replaced by 3 minus x. From terms will change into expression. Kau rasa? So dekat sini, apa yang saya boleh cadangkan adalah kita jadikan this non-linear equation, jadikan dia sebagai non-linear form. So dekat sini sekarang kita perhatikan, ada dua penyebut yang berbeza, betul, which is x and y. So kita kena bawa mereka naik ke atas. So step yang saya buat adalah semua satu persamaan ni saya darabkan dulu dengan x. Then saya akan dapat 1 minus x minus
over y is equal to 2x. Okay. Kan dah hilang x tu. Kan? Okay. So, tapi ada lagi satu pecahan penyebut kat bawah ni. Over y. Okay. So, ambil semua pecahan ni, darabkan pula dengan y. So, saya akan dapat y minus x is equal to 2xy. Tara. So, kita dah dapat linear form daripada equation kedua tadi. So, okay. Kena tahu equation ini adalah the adjusted equation from the second. Sebab apa nak jadikan dia dalam bentuk linear? Supaya bila kita, okay, when it comes into substitution, kita mudah. Kalau tak nak masuk dalam pecahan ni, ya Rabbi, nanti nak jadikan bentuk perfaktoran tu memang agak mencabar lah. Okay, now kita masukkan, okay, substitute equation 3 into this form. So, y kita adalah 3 minus x. So, masukkan di sini. 3 minus x minus x is equal to 2x in bracket 3 minus x. Okay. Dah penggantian. Next, kita kembangkan. So, 3 negative x would be negative 2x is equal to, okay, for right hand side kembangkan 6x minus 2x square. Okay, kemudian murnikan bentuknya. Negative 2x square ni bawa ke left side. So, would be 2x square. 6x ni bawa ke left side juga. Akan dapat negative 8x plus 3 is equal to 0. Okay, so sekarang ni kita dah dapat bentuk quadratic equation. So, apa lagi? Ambil mesin ajaib ini. Terus, aktifkan mode quadratic. Okay, masukkan dalam calculator. Okay, tapi sebelum tu, kita kena tahu dululah nilai A, B dan C bagi quadratic equation kita. So, dekat sini A kita 2, B kita negatif 8, C kita 3. So, masukkan A 2, B negatif 8, okay, dan C 3. Okay, then cuba tekan. Tara. So, calculator dah bagi kita jawapan. Then our roots. Okay, so kita punya nilai X adalah, okay, nampak tak? Dalam bentuk set. So, apa maksudnya? Kita punya roots adalah dalam bentuk perpuluhan. So, X is equal to 3.5811. Okay. And the second value of x is 0.4189. Okay, kena ingat macam ni. Kita punya value of roots ni sekarang decimal kan. Okay, so maksudnya this factorization cannot undergo by normal factorization. Tak boleh faktor macam biasa yang dalam kurungan tu. Apa maksudnya adalah kita kena buat, okay, ada dua kaedah lagi kan, by using formula atau by completing the square. So, jawapan ini, hanya jawapan dalam bentuk perpuluhan ini hanya diperoleh sama ada melalui kaedah by using formula atau by using completing the square. So, dekat atas ni tak bolehlah tunjuk guna kaedah perfaktoran. Kita kena tunjuk kaedah by using formula. So, cuba ingat balik apa formula kuadratik kita. X is equal to negatif B tambah tolak B kuasa 2 tolak 4AC punca kuasa 2 per 2A. So, pakai formula ni, tulislah dalam bentuk yang digantikan nilai. Itu maksudnya. So, dekat sini X is equal to negatif B tambah tolak B kuasa 2 tolak 4AC 3. Punca kuasa jangan lupa over 2A. Daripada bentuk ni baru boleh dapat desimal. Kalau guna yang kurungan, mana boleh dapat ni? Boleh, tapi kaedahnya tak betul lah. Okay, next kita pergi kepada step ketiga. Okay, step ketiga pula kata apa? Substitute X or Y obtained from the second step, okay, into equation 3. Okay. So, step ketiga,
step ketiga, substitute. So yang from the second step ni kita dapat X kan, so maksudnya substitute X lah. Substitute X into the third equation. Okay. Kenapa nak masukkan dalam third equation? Sebab kita kan dah dapat X, so kita masukkanlah pula dalam third untuk dapatkan Y yang sepadan bagi dia. Itu je. Okay, so dekat sini kita ada dua value of X. So X pertama kita, if X is equal to 3.5811, so our Y is 3 minus 3.5811 is equal to negative 0.5811. Okay. And untuk X yang kedua, if the second X is ni kat sini 0.4189, so our second value of Y would be, okay, equation ketiga tadi kat sini kan, tarik sini ni, gunakan equation ketiga ni. Okay, ni tarik sini, so Y is equal to, formula dia adalah 3 minus X tadi kan, so gantikan 3 minus 0.4189. Okay, so apa nilai Y kedua kita, masukkan je dalam kalkulator. Activate mode biasa, 3 minus 0.4189, tekan kalkulator, so kita akan dapat 2.5811. So settle untuk 3 step, itu je. Dan yang terakhir, step 4 ni, kan saya cakap tadi. Okay, step ni adalah step di mana we state the answer. So kita dapat jawapan kan. Okay, last sekali nyatakan. So X1 is equal to 3.5811. Y1 pula adalah negative 0.5811. Okay. Meanwhile for second X adalah 0.4189 and corresponding Y dia adalah 2.5811. So siaplah, ni saja. So selamat mencuba. Good luck.